بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خونی عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شرابی ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطرگردان سحر در مجمر اندازیم. چو در دست است رود خوش، بزن مطرب سرود خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. یکی از عقل می لافد، دیگر طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روز به حوض کوثر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ کتاب خود را به ملک دیگر اندازیم. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.